Masih bersama kami di Presisi Pagi. Berjalan kaki sejauh 7 hari adalah kompetisi sehat yang digagas Give Light Foundation, yayasan yang mengelola sejumlah panti asuhan di 14 negara termasuk Indonesia ini. Menggalang dana melalui Walkathon Global Walk yang tahun lalu berhasil mengumpulkan $16.000 atau sekitar 250 juta rupiah. Berikut liputan Inia Imam Santoso dari VOA. Last time we won the challenge and then we got the money and then we donate that money. So I think it's really important. Rina Morrissey, diaspora Indonesia di Severna Park, Maryland, memang selalu terpacu untuk memenangkan lomba jalan atau walkathon yang diadakan Give Light Foundation, organisasi nirlaba di San Jose, California. Pelari maraton yang sudah 3 kali mengikuti lomba tahunan ini bergabung dengan 4 para pelari Indonesia lain dari negara bagian Texas dan California. Idenya sangat bagus sekali ya, selain untuk kesehatan juga untuk berbagi untuk kebaikan. It's like motivate people to go out there and just walk. You don't have to run, just being active. Give Light Foundation, penyelenggara acara ini, mengelola panti asuhan di 14 negara termasuk Indonesia. Global Walk bertujuan mengumpulkan dana bagi anak-anak yatim piatu penghuni panti-panti asuhan tersebut. Sebelum pandemi, event ini diadakan secara in-person atau langsung, diikuti sekitar 500 peserta. But because of COVID, the whole world changed and we had to adapt, right? So the idea is to create excitement and engagement where people can just walk or run, and we have actually participants from all over the world. So that's the idea, to just bring people together for something healthy and meaningful. Ini adalah tahun keempat Give Light Global Walk diadakan secara virtual atau daring, diikuti 52 tim yang terdiri dari 5 anggota. Selain dari AS, pesertanya juga berasal dari berbagai negara, termasuk dari panti asuhan yang dikelola Give Light Foundation. Setiap hari selama seminggu, peserta berlari atau berjalan sejauh mungkin hingga tenggat waktu, yaitu tengah malam, di mana setiap tim harus melaporkan total jaraknya. Mereka berusaha mengumpulkan jarak tempuh dengan berbagai cara, seperti berjalan di dalam mall atau treadmill apabila cuaca tak memungkinkan. Dian Alian, pendiri Give Light Foundation yang rutin berjalan sejauh 10 km setiap hari, mendorong dirinya untuk mencapai 110 km selama 7 hari. And it is amazing what you can actually do once you sort of crush that limitation in your own mind. Iman Haq bahkan menetapkan target 40 km setiap hari untuk memenangkan kompetisi di antara tim remaja, walaupun memotivasi diri diakuinya tak mudah. It's been a little hard, but it's for the better cause, and also it's better for me. So I just push myself and all will be okay. And it also creates a sense of gratitude for me. It makes me feel better knowing that I'm helping others. Hal senada juga disampaikan Dina Ali yang mencoba berjalan 8 hingga 16 km setiap hari. And having this walkathon is a reminder that we are trying to help people around the world, orphans specifically, who often go without. And having these homes is a way for us to give them as much as we can. Global Walk membuka kesempatan bagi perusahaan atau individual yang ingin memberi donasi mendukung kelompok yang berkompetisi. Tahun lalu, para peserta berjalan sejauh 15.000 km dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $16.000 atau sekitar 250 juta rupiah. When we share our blessings, honestly, that blessing will magnify. Dari San Jose, California dan Severna Park, Maryland, tim VOA. Keinginan meningkatkan penghasilan pekerja lepas untuk layanan berbasis aplikasi ponsel sering berbenturan dengan profitabilitas perusahaan dan model usaha yang selama ini menguntungkan. Ini pun bermunculan benturan di berbagai kota melibatkan layanan antar makanan dan taksi online. Berikut kita simak laporan jurnalis Nova Purwadi dari VOA. Pemerintah kota New York mulai Desember lalu memberlakukan upah minimum bagi pekerja lepas yang menerima dan mengantar pesanan makanan untuk berbagai layanan online seperti Uber Eats, DoorDash, dan Grubhub.
Americans' hunger for fast food delivery requires this army of people who are on call, but they often don't get minimum wage protections. That's starting to change. Here in New York, food delivery workers used to make about $14 an hour. Half of that was tips. And a recent ordinance requires that they get paid $18 an hour. It's a big shift that has delivery workers making a little bit more, consumers tipping less, and apps trying to figure out how to cut costs. Peraturan ini mendapat resistensi dari perusahaan-perusahaan pengantar makanan. The Associated Press reached out to the major food delivery apps. They said that they oppose the changes and that as a consequence, they're going to have to reduce work flexibility and the amount that people are allowed to work. Workers' Justice Project adalah sebuah organisasi advokasi hak pekerja yang mendukung peraturan di New York ini. Delivery workers are what I consider frontline workers for New York City and are a fabric of the New York City's economy. We can see this job in New York City particularly as one of the deadliest jobs in the city. Tak lama setelah kota New York, Pemda Seattle di negara bagian Washington juga menerbitkan upah minimum serupa. Isu kenaikan upah bagi pekerja lepas memang sering memicu pro dan kontra dan memunculkan perselisihan antara pekerja dengan pihak perusahaan dan juga dengan Pemda. Dan ini tak hanya terjadi untuk jasa pengantaran makanan saja, tapi industri rideshare secara umum, termasuk diantaranya taksi online. Di Minneapolis, negara bagian Minnesota, penetapan upah minimum setara upah minimum setempat direspons dengan penarikan layanan oleh dua taksi online utama di Amerika Serikat, Uber dan Lyft. How are we going to go out downtown? How are we going to go out to dinner because we don't drink and drive? That would be the biggest impact. If their excuse is that they can't, be competitive and make the money that they've made in the past because they might have to pay their employees a fair living wage, no, I mean, get them out of here if that's the case. Pada saat yang sama, menurut situs berita Axios, hanya ada 39 taksi argo formal di Minneapolis, jauh turun dibandingkan sekitar 2.000 taksi pada tahun 2014. There's nothing wrong with taxis, but sometimes our experience has been it might be a little more complicated to get a taxi. Kemelut Uber dan Lyft di Minneapolis mengundang perhatian pemerintah negara bagian yang menggulirkan peraturan yang melarang penetapan upah minimum bagi pekerja lepas layanan rideshare oleh pemerintah kota. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.